میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ ہمزہ اما پارہ 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، آپ سب کو وہ سورہ یاد ہے۔ اس سورت کے اندر بڑی نصیحت ہے ہم سب کے لیے۔ حالانکہ یہ سورہ کافروں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن اترا ہے ہماری اصلاح کے لیے، قرآن اترا ہے ہماری زندگی بنانے کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تو پہلے میں اس سورت کا مختصر سا سادہ سا ترجمہ کر دوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس سورت کے اندر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ عزیز ساتھیوں، دو عیب ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایسے تو بہت سارے ہیں، لیکن اس میں جو ہمیں توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ، کتنے عیب ہیں؟ دو قسم کے عیب ہیں جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، دو قسم کے گناہ۔ نمبر ایک، تانا دینا۔ کیا کرنا بھائی؟ تانا دینا۔ تانے کے بہت سارے قسمیں ہیں، اشارے سے بھی تانے ہوتے ہیں، زبان سے بھی تانے دیے جاتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے بھی تانا ہوتا ہے، انگلیوں کے اشارے سے بھی تانے ہوتے ہیں، زبان سے بھی تانے دیتے ہیں، اور اس کے بہت سارے الفاظ بھی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ذرا اچھا بننے لگے، نیک بننے لگے، نمازی متقی پرہیزگار بننے لگے، ذرا بزرگوں کا لباس اپنانے لگے، تو اسے دیکھ کر لوگ کیا کہتے ہیں؟ پہلے ویسا تھا، اب اچھا ہو رہا ہے انہیں، تو بولتے ہیں کیا سو چوہے کھا کو بلی آج کچھ لی۔ بہت سارے تانے کے الفاظ۔ تو تانا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تانا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو نمبر ایک تانا دینا، اور نمبر دو غیبت کرنا۔ اور غیبت تو اتنا عام ہو گیا ہے آج، عوام تو عوام، جو خواص ہیں وہ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ حالانکہ غیبت، دوسروں کی برائی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تانا دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، غیبت کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور یہ دونوں گناہ اتنے سخت ہیں۔ غیبت اتنا سخت گناہ ہے، جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من القتل، کہ قتل کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اس سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے، اس سے بھی بڑا گناہ۔ لیکن ہم لوگ غیبت کو غیبت سمجھتے ہی نہیں، ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ ہماری وہ محفل اچھی نہیں لگتی جس محفل میں دوسروں کے بارے میں تبصرہ نہ ہو۔ جب تک محفل میں دوسروں کی برائی بیان نہ کی جائے، وہ محفل اچھی نہیں لگتی، وہ مجلس اچھی نہیں لگتی۔ مجلس میں اگر خاموش رہے، کسی کے بارے میں بولے نہیں، تو مجلس کے ختم ہونے پر بولتے ہیں آج محفل نہیں جمی، آج کی مجلس اچھی نہیں لگتی۔ ہمیں جس محفل میں دوسروں کے تبصرے ہوں، جس مجلس میں دوسروں کے تبصرے ہوں اور دوسروں کی برائی بیان کی جائے، وہ مجلس ہمیں اچھی لگتی ہے، انٹرسٹ آتا ہے اس میں بیٹھنے میں، اس کے لیے وقت لگانے میں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تو یہ دو گناہ ہیں، ایک ہے تانا دینا اور ایک ہے غیبت کرنا، اور یہ دونوں کے دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ کیسے گناہ ہیں؟ گناہ کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اس کی طرف اشارہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ ہمزہ کہتے ہیں تانا دینے والے کو، اور لمزہ کے معنی غیبت کرنے والے۔ اور عام طور پر اس بیماری میں کون مبتلا ہوتے ہیں؟ کون لوگ
ताना देने लगते हैं, गीबत करने लगते हैं। ये बीमारी इंसान के अंदर कब आती है, किन लोगों के अंदर आती है? आगे अल्लाह फरमाते हैं अल्लज़ी जमा मालन, जिनके पास माल होता है, जो मालदार होते हैं, जो मालदार। वैलुल लिकुल्ली, सबसे पहले अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि हलाकत है गीबत करने वालों के लिए, हलाकत है ताना देने वालों के लिए। मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है, और ऐसी ख़तरनाक वो वादी है, ऐसी ख़तरनाक है कि जहन्नम खुद उस वादी से पनाह मांगती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कैसी ख़तरनाक वादी होगी कि जहन्नम खुद उस वादी से पनाह मांग रही, कैसी ख़तरनाक वादी होगी। तो ये ताना देने की बीमारी, गीबत करने की बीमारी आम तौर पर किन लोगों में पाई जाती है? मालदारों में, जिनके पास माल होता है। अल्लज़ी जमा मालन, सिर्फ माल नहीं, माल तो अल्लाह की नेमत है, बहुत अच्छी चीज़ है। माल हासिल करना, माल जमा करना, माल कमाना, ये कोई बुरी बात तो नहीं है। उसके ज़रिए इंसान अल्लाह के हुकूक़ अदा करता है, उसके ज़रिए इंसान अपनी ज़रूरियात पूरी करता है, उसके ज़रिए इंसान दूसरों पर ख़र्च करता है, आखिरत के लिए जमा करता है, गरीबों पर ख़र्च करता है, ज़रूरतमंदों पर ख़र्च करता है। बज़ाते ख़ुद माल के अंदर कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बुराई मालदारों में कैसे आती है, क्यों आती है? क्योंकि माल के साथ साथ तकब्बुर, मालदारी पर गुरूर। अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, माल को गिन गिन कर रखना और उस पर प्राउड, उस पर फ़ख्र करना। तकब्बुर के नतीजे में इंसान दूसरों को हक़ीर जानने लगता है। जब इंसान के अंदर घमंड आ जाता है, जब इंसान के अंदर तकब्बुर, तो फिर वो उसकी नज़रों में दूसरे कुछ नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं। सबको देख लेता हूँ, क्या भी नहीं सही बात, सब भी क्या भी नहीं, मेरे बायां हाथ का खेल लिए सब, क्योंकि उसके अंदर माल की वजह से तकब्बुर, घमंड, गुरूर आ गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, ये माल वाले ये समझते हैं कि ये माल उनके पास हमेशा रहेगा। माल वाले ये समझते हैं कि वो ये गुमान करने लगते हैं कि मैं हमेशा मालदार रहूँगा, ये माल मेरे पास हमेशा रहेगा। हालांकि मेरे अजीज़ साथियों, माल हमेशा रहने वाली चीज़ है क्या? बोलो, आज तक किसी के पास रही? माल के अंदर इस्तिकामत नहीं है, माल के अंदर एक जगह रुकना ये सिफत है ही नहीं। महीने के शुरू में सैलरी लिए, आखिर में देखे तो खाली हाथ है, जो माल था वो कहाँ गया? दूसरों के हाथ में चला गया। अब दूसरे जो लिए थे क्या उनके पास भी है? नहीं, उनके हाथ से फिर तीसरे के हाथ में चला गया। माल के अंदर इस्तिकामत नहीं है, एक जगह नहीं ठहरता ये। लेकिन हमें समझती कि माल हमेशा रहेगा, बाकी रहने वाली चीज़ है। एक मरतबा मेरे और आपके आका अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ लाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ लाए और घर में अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। फरमाया, आयशा घर में खाने को कुछ है? भूख लगी थी, घर में खाने को कुछ है? अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, अभी कहीं से कुछ हदिया आया था, कहीं से कुछ हदिया आया था, लेकिन एक मांगने वाला भी आ गया है। उस हदिया आने के बाद एक मांगने वाला आया, तो मैंने वो मांगने वाले को दे दिया। मेरे दिल में था कि मैं आपके लिए कुछ रखूं, मेरे दिल में था कि मैं आपके लिए कुछ रखूं, लेकिन मांगने वाला आया तो मैंने उसे दे दिया। हाँ, थोड़ा सा बाकी है। क्या फरमाई अम्मी जान ने? थोड़ा सा बाकी है।
جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اچھا کیا کہ تم نے مانگنے والے کو دے دیا, اچھا کیا کہ تم نے مانگنے والے کو دے دیا, اور جو تھوڑا سا ہے اس کے بارے میں تم کہہ رہی ہو کہ باقی ہے, تم اسے باقی کہہ رہی ہو, باقی تو وہ ہے جو تم نے دے دیا. بھئی بات سمجھ رہے, جو ہے اسے ہم کھائیں گے, ختم ہو جائے گا. اصل باقی کیا ہے؟ باقی تو وہ ہے جو تم نے دے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس جمع ہو گیا اور کل قیامت کے دن وہ ملنے والا ہے. باقی تو وہ ہے جو بینک میں ہے, وہ باقی نہیں. جو تجوریوں میں ہے وہ باقی نہیں. جو ہم نے اللہ کے حکم پر خرچ کر دیا وہ ہے باقی. وہ کیا ہے؟ باقی نہیں. یحسب ان مالہ اخلدہ, لوگ گمان یہ کرتے ہیں کہ ان کا مال ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ مال کے اندر وہ ہے ہی نہیں صفت کہ وہ ہمیشہ ایک آدمی کے پاس رہے. اگر ختم نہیں ہوا تو موت پر تو ختم ہو ہی جائے گا. ایسا تو نہیں کہ موت کے بعد بھی مال اس کے ساتھ جا رہا ہے, ایسا تو نہیں ہے. اس کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں ایک اچھے مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مثال کے ذریعے وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو گھر میں بچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو کھیلنے کے لیے ہم ٹائم پاس کے لیے وقت نکالنے کے لیے ان کو کیا کرتے ہیں؟ کھلونے دیتے ہیں. ہم ٹوائز کھلونے دیتے ہیں ان کو کھیلنے کے لیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ کھلونا لے لیتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا, بس کھیلے سو بول کو کیا کرتے ہیں؟ وہ کھلونا لے لیتے ہیں. موبائل دیے تھے تو موبائل لے لیتے ہیں بس بس بول کر. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھلونے وہی رہتے ہیں, بچے کو اٹھا لیتے ہیں, چلو 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 اسکول کا ٹائم ہوگا, ٹیوشن کا ٹائم ہوگا, جمعہ کا ٹائم ہوگا, نماز کا ٹائم ہوگا, چلو چلو. کھلونے سارے وہاں ہیں لیکن بچے کو وہاں سے اٹھا لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھلونا اٹھا لیتے ہیں, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھلونے وہی ہوتے, بچے کو اٹھا لیتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھ کر اس کے بعد اس مثال کے ذریعے بہت بڑی بات سمجھائی ہے. آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم کھلونے میں مشغول ہیں. ایک ہوتا ہے مقصد اور ایک ہوتا ہے ذریعہ. اب دیکھو اوپر جانا ہے, اوپر کی منزل کو جانا ہے, یہ مقصد ہے ہمارا. اب اس کے لیے ذریعہ سیڑھی ہے. اوپر جانے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ سیڑھی ہے. سیڑھی کے ذریعے ہم اوپر کی منزل کو جائیں گے. اوپر پہنچنا اصل مقصد ہے. سیڑھی کیا ہے؟ جو ذریعہ ہے وہ مقصد نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کیا لکڑی کا سیڑھی لگا کر اس سے چڑھ جائیں, یا لفٹ کے ذریعے چلے جائیں, یا کود کر چلے جائیں, یا رسی کے ذریعے چلے جائیں. بہرحال کیسے بھی جا سکتے ہیں, ذریعہ ہے وہ. اصل کیا ہے؟ وہاں جانا ہے. ہماری جو زندگی ہے, یہ زندگی کے لیے یہ جو کمانا ہے, یہ دکان ہے, گھر بار ہے, شادی بیاہ ہے, تجارت ہے, کھانے پینا ہے, یہ سب ذریعے ہیں. اصل کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اصل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. لیکن اب ہو رہا ہے کیا بولے تو ہمیں اصل کو چھوڑ کو یہ جو ذریعہ ہے, یہ ذریعے کے پیچھے ہمیں پڑ گئی. اب ہمارا ذہن کیا ہے کر کو بولے تو گھر ایک ضرورت ہے, ایک ذریعہ ہے. اصل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. لیکن غیر ضروری چیزیں آج ہمارے دل میں زیادہ, اس کے واسطے ہمارے کون سا اچھا گھر دسا تو ہمارا خیال کہ ہمارا گھر ایسا رہنا تھا,
अच्छी गाड़ी दिसी तो वाओ ऐसी गाड़ी, ये गाड़ी, अच्छे कपड़े दिसे तो ये कपड़े, अच्छी दावत थी तो उन्हें क्या खिलाया, उससे अच्छी खिला तो मैं। अब ये गैर ज़रूरी चीज़ों में फंस गई हमें। भाई हमारा मकसद बेंगलुरु जाना है, मंजिल हमारी वहाँ है, तो मंजिल को पहुँचना असल है ना। आप किसी तरीके से भी पहुँचो, आप फ्लाइट से पहुँचो, हेलीकॉप्टर से पहुँचो, ट्रेन से पहुँचो, आप कार से पहुँचो, बाइक से पहुँचो, साइकिल से पहुँचो, पैदल पहुँचो, रेंगले को पहुँचो, कैसा भी बहरहाल पहुँचना वहाँ, ये असल है। वो छोड़ डाल को हमें यहाँ क्या करेंगे, तो सवारी को संवारने में लग गई। सवारी को पहुँचने के वास्ते हमने जो कार दी गई, वो कार को ले लगा को हमें यहाँ धो ले को, उसे संवार ले को, डेकोरेशन कर ले को, उसमें पूरा वक्त गुजार डाल रही। तो वक्त सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा कि नहीं वो। बहरहाल मेरे अजीज़ साथियों, माल हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह उसको समझाते हैं कि ख़त्म नहीं होगा तो आखिरी दर्जे में मौत पर तो ख़त्म हो जाएगा। जब वक्त आएगा तो माल तो साथ छोड़ देगा ना। उसकी मिसाल उन्होंने लिखी कि बच्चों को हम खिलौना देते हैं, कभी क्या करते हैं खिलौना ले लेते हैं, कभी बच्चे को उठा लेते हैं कि बस खेले बोलकर। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए खिलौनों के तौर पर अल्लाह ने हमें दी हैं। दुनिया की सारी चीज़ें हमारे लिए कैसे हैं, अल्लाह ने खिलौनों के तौर पर हमें दी हैं। कभी अल्लाह ताला कोई खिलौना हमसे ले लेता है, जॉब ले लिया कभी, या कभी जो है व्यापार डाउन हो गया, कभी बच्चे का इंतकाल हो गया, कभी बीवी का इंतकाल हो गया, कभी शोहर का इंतकाल हो गया। खिलौना अल्लाह ले लेते कभी कि बस करो, अब मेरी तरफ आओ, मेरी इबादत की तरफ आओ, मेरी फरमाबरदारी की तरफ आओ, मेरी इताअत की तरफ आओ। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीवी, बच्चे, रिश्तेदारां, जॉब जो है, नौकरी, पैसे, सब कुछ खिलौने सारे वही रहते हैं। अल्लाह बंदे को उठा लेते हैं कि आ जाओ अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो गया। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग अज़ीज़ दोस्तों, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, बहुत से लोग ये गुमान करते हैं कि उनका माल हमेशा उनके पास रहेगा। अल्लाह फरमाते हैं कल्ला, हरगिज़ नहीं। लयुम्बदन्न फिल हुतमा, अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम इसी तरह गुनाह करते रहे, नाफरमानी करते रहे, तो तुम हुतमा में फेंके जाओगे। लयुम्बदन्ना फिल हुतमा, कहाँ फेंके जाओगे, हुतमा में फेंके जाओगे। ये हुतमा क्या है? अल्लाह खुद जनाब आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं, वमा अदरा कमल हुतमा, ऐ मेरे महबूब आपको मालूम है ये हुतमा क्या है? नारुल्लाहिल मूक़दा, आगे अल्लाह ताला खुद जवाब देते हैं कि ऐसी आग जो हमेशा जलने वाली है, ऐसी आग जो हमेशा जलने। इसीलिए मेरे अजीज़ साथियों, कभी किसी को ताना नहीं देना चाहिए। आज ये हमारे पास बहुत क्या है, बहुत आसान है ताना देना, ज़ुबान बात बात पर ताने दे डालती हमें। नेक लोगों को भी नहीं छोड़ते, उन्हें नमाज़ा पढ़ को, दाढ़ी रखो, उतना अच्छा कर को, क्या फ़ायदा, ऐसे बात हम बोलते हैं। ये भी ताना चाहिए। एक मोहतरमा का फ़ोन आया, हज़रत तुम्हारे बयान कुछ जाती, तुम्हारा बयान सुनती, उसके बावजूद भी घर को आए तो कभी मिजाज में चिड़चिड़ापन, ज़रे ज़रे बातों को बच्चों से लड़ लेती, मेरे से लड़ लेती। क्या हज़रत तुम्हारे बयान का क्या भी फ़ायदा नहीं हो रहा? ज़रा अलग बिठा को समझो ज़रा। बयान को आती 1:15 बजे की 1:20 को की, 1:30 बजे 1:40 को बयान ख़त्म हो जाता है। मुश्किल से 15 लहजे सुनते रहेंगे। दिल में बात आती है, हफ्ते में एक दिन, वो भी 15 मिनट यहाँ देखो हमारे पास सुधरे नहीं कर को बोल रही, तुम्हारे पास 20 को 3 घंटे 40 को 5 लहजे ही उन्हों।
20 पर 3 घंटे, 40 पर 5 लहजे में तुम एक रत्ती नहीं सुधार सके, हफ्ते में एक दिन 15 लहजे में हमें क्या सुधारेंगे बोलो। बहरहाल मेरे अजीज साथियों, ताने देना बहुत आसान है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह है कबीरा है ये क्या है? गुनाह है। लोग नेकी का ताना देते हैं। हज़रत मुफ्ती अफ़ान साहब, या उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, किताब का नाम है बहरुल उलूम, वो किताब का नाम है। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब, मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब वो लिखते हैं उनके दादा का वाक़या। वो लिखते हैं मेरे दादा अब्दुल रहीम साहब, उनके दादा का नाम था। मेरे दादा बाज़ार में एक दुकान में एक शख्स के पास मजदूरी करते थे। तो मेरे दादा एक मर्तबा उजरत लेने के लिए, मजदूरी लेने के लिए दुकान को गए। तो दुकान में जो मालिक था उसका बेटा, वो कहने लगा, अजी अब बीच ना गए हफ्ते खर्चा ले गए सो और आगे तुम्हें। मेरे दादा नमाजी थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। नमाज के टाइम पर फ़ौरन नमाज को निकल जाते थे। इससे दुकान वालों को तकलीफ़ होती थी, क्या इन्हों चले आती ना छोड़ छोड़ को बोल को, हालांकि उन्होंने मुसलमान ही थी। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब लिखते हैं कि उसके बेटे ने, दुकानदार के बेटे ने मेरे दादा से कहा, अब भी गए हफ्ताश ना दे सो खर्चा, फिर आगे तुम्हें वहाँ इबादत कर ले रहती ना, वहाँ मंग लेना नहीं। क्या बोले बोलो, कब देखे तो मस्जिद में रहती ना, इबादत कर ले को, वहाँ मंग लेना नहीं। ये भी तानश ना। अल्लाह हर गुनाह की सज़ा दुनिया में नहीं देते, लेकिन कभी कभी दे देते हैं। किसी गुनाह की सज़ा सैंपल अल्लाह ताला दुनिया में भी दे देते हैं। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब फरमाते हैं, दादा क्या भी जवाब नहीं दिए, वहाँ से खामोश आ गए। लेकिन मैं छोटा था, मुझे महसूस हुआ कि दादा को उनके बात से बड़ी तकलीफ़ हुई। दादा घर में आकर कह रहे थे, कैसे मुसलमान हैं, मेरी इबादत का ताना दे रही, मुझे, मैं इबादत करता हूँ, वो इबादत का ताना दे रही, कैसे मुसलमान इन्हों बोल को दादा बार बार बोल रहे थे घर में। बहरहाल दिना गुज़रते गए, ज़माना गुज़रता गया, मेरे दादा का इंतकाल हो गया। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने अपनी आँखों से देखा वो लोग ज़िंदा थे, बाद में उनके ऊपर ऐसे हालात आए, उनकी सारी अकड़ ख़त्म हो गई। मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब फरमाते हैं, मरते वक्त इस तरह उनकी मौत आई कि एक चम्मच पानी पिलाने वाला कोई मौजूद नहीं था, हालांकि 4 जवान बेटे थे उसके। इसलिए मेरे अजीज़ साथियों, बहुत सख्त गुनाह है ये ताना देना। हम लोग सोचते भी नहीं, बस ऐसे ही ताना दे देते हैं और बोलते भी हंस कुछ बोल देला, मैं उसे बोलती हंसते हंसते पूरा सुना देला, पूरा बोल देला। बहुत सख्त गुनाह है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, कि हरगिज़ ये माल हमेशा रहने वाला नहीं है। लयुंबदन्न फिल हुतमा, अगर तुम इसी तरह नाफरमानी करते रहे तो तुम हुतमा में फेंके जाओगे। और हुतमा क्या है? अल्लाह ने फरमाया, नारुल्लाहिल मुक़दा, ऐसी आग जो जलने वाली है। अल्लाह ने अपनी तरफ निस्बत की कि जिस तरह मेरी ज़ात हमेशा हमेशा बाक़ी रहने वाली है, इसी तरह मेरी ये बनाई हुई आग भी हमेशा हमेशा जलने वाली है। अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, और आगे अल्लाह फरमाते हैं कि दुनिया की जो आग है, ये क्या जिस्म को लग जाए, जिस्म जल के फिर आग बुझ जाती है, लेकिन वो आग ऐसी ख़तरनाक होगी। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा, ये तुम्हारे जिस्म को जलाते जलाते तुम्हारे दिल तक पहुँचेगी, और मैं तुम्हारे दिल को जलाऊँगा, और हालत यह होगी कि तुम मरोगे भी नहीं, तुम्हें मौत भी नहीं आएगी। कहीं आग लग जाए, इंसान भागता है ताकि वो आग से बच जाए। खुदा ना करे घर में आग लग जाए तो क्या करता है इंसान? जल्दी से बाहर भागता है ताकि वो बाहर भागकर अपने आप को बचाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो आग ऐसी होगी कि मैं उसमें डालने के बाद ऊपर से दरवाज़ा बंद कर दूंगा, ऊपर से दरवाज़ा बंद कर दूंगा। फ़ी आमदिम मुमद्ददा, फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, भाई हाल अगर बड़ा हो, आग लगी हो, तो
تو بندہ ادھر ادھر بچ کے آگ سے بچ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فی عمد ممددہ، پھر میں تمہیں ستون سے باندھ دوں گا، ایک تو دروازہ بھی بند اور پھر ستون سے باندھ دوں گا۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ تو ایسی خطرناک، میرے عزیز ساتھیوں، ایسا خطرناک ہے وہ عذاب۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں، تانا دینے سے بچیں، غیبت کرنے سے بچیں۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ۔ دوسروں کی برائی کیے بغیر چین ہی نہیں آتا بہت سے لوگوں کو۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب معراج کی سفر میں تھا، جب مشاہدہ کیا گیا تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں۔ کس کے ہیں وہ؟ تانبے کے ان کے ناخن ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے کو نوچ رہے ہیں، اپنے کو نوچ رہے ہیں، اور پھر جو ہے اپنا بدن نوچ رہے ہیں، اپنا چہرہ نوچ رہے ہیں۔ ایسا خطرناک عذاب ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے پوچھے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو دوسروں کی برائی بیان کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کو تانا نہیں دیتا، مومن وہ ہوتا ہے جو کسی کی برائی نہیں کرتا، مومن وہ ہوتا ہے جو بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا۔ تو مومن کی صفت یہ ہے، مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ تانا دینے والا اور غیبت کرنے والوں میں سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، پوری امت کو ان دونوں گناہوں